بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستوں کا حق، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں پہلا حق تھا نگاہ نیچی رکھنا، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ دوسرا جو حق ہے وہ کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ یہ راستے کا ادب ہے، راستے کا حق ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ پوری قوم اس معاملے میں ڈوبی ہوئی ہے اور کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ راستے کا بھی کچھ حق ہے، راستے کا بھی کوئی ادب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے کا حق بتایا کہ راستے میں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو ہٹا دیں۔ تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو ہٹا دیں، لہذا اینٹ پڑے ہو تو ہٹا دیا، کیل پڑی ہو تو ہٹا دی، اسی طرح کانٹے پڑے ہو تو ہٹا دی۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی تکلیف دہ چیز ہے۔ بس یہی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، بلکہ ہم راستوں پر تکلیف دہ چیز ڈالتے ہیں اور تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم مسلمان بنتے ہیں زیادہ تر، چاہیے ہمارے گلیوں میں جائیے، تمام گلیاں پان کے پیپ سے بھری رہتی ہیں۔ پان کھاتے ہیں، بڑے شوقین ہیں تو بھائی اپنے شوق، جب پان کھانے کا شوق ہے تو اس پان کی پیک کو کسی جگہ ڈالنے کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو نکلنے والی جو رنگینی ہے نا، وہ سب ساری چیزوں کو رنگین بنا دیتی ہے، بدنما بنا دیتی ہے۔ تو ہم کہاں ڈالتے ہیں انہیں؟ راستوں پر، گلی میں، چوراہے پر، ہر اس جگہ ہم رنگین کر دیتے ہیں اپنے پان کی پیک سے، جو صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور ہم اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی اذیت کا سبب بنے گی۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں سے دور ہیں، گٹکھا نہیں کھاتے ہیں، پان نہیں کھاتے ہیں اور کسی طرح کی لت نہیں ہے، ان کو کتنی ان سے تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ ہمارا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ہر لڑکا 10-11 سال کا نہ معلوم گٹکا کھانے کو کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی مطلب بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ اس طرح سے بات کریں کہ زبان سے پوری بات بھی نہیں نکال پائیں گے، اتنا کھاتے ہیں گٹکا اور پھر اس کو جہاں تہاں پہ کہ تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ راستے کہا گیا ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، تو اس میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے پان کو، اپنے گٹکے کے کھا کر جو تھوک رہے ہیں نا، تو ایسی جگہوں پہ تھوکے کہ جہاں کسی کی اذیت کا سبب نہ ہو۔ ہاسپٹل میں چلے جائیے تو ایک کونا بھرا پڑا ہے، اسٹیشن پہ چلے جائیے تو جہاں جگہیں رہتی ہیں، پیلرز رہتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں پیک سے۔ راستے گلیوں کو تو چھوڑ دے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو ہم نے چوڑا ہو، تو ہم اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم مارکیٹ میں رہیں گے، گاڑی لے گئے اور کھڑی کر دیے، ادھر ٹھیلے والا کھڑا ہے، ادھر 10 لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، پورا راستہ اٹ گیا ہے۔ اب بیچارہ کوئی 4 ویلر لے کے آ جاتا ہے اور ایمرجنسی ہے اسے، تو اس کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے چھوٹی موٹی گلیوں سے نکلنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ راستے کلین ہونے چاہیے، گاڑیوں کو ان جگہوں پہ کھڑا کرنا چاہیے جو جگہیں کھڑی کرنے کے لیے متعین ہے۔ اولاً تو ہمارے محلوں میں کھڑے ہونے کی کوئی جگہ رکھتے نہیں ہم، کوئی رکھتا ہو تو بتائیے۔ اور اگر بائی میں کسی کے گھر کے آگے کوئی جگہ خالی ہے اور کوئی اللہ کا بندہ لے آ کر وہاں کوئی گاڑی لگا دیا، تو تکلیف اس کے پیٹ میں مروڑ اڑ جاتا ہے کہ ہماری جگہ پہ لا کے رکھ لیا۔ ابھی اس کو لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ، قبر میں لے کے جاؤ گے، وہاں پہ کھڑی کر لیا۔ تو ہمارے راستوں پر گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، ٹھیلے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم چھوٹے موٹے ٹھیلے لگا کے ہمارے لوگ وہاں پہ سامان خریدتے ہیں، بیچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مجبوریاں ہیں، لیکن ایسی جگہیں تلاش کرنی چاہیے، ایسی جگہ لگانی چاہیے کہ جہاں آنے جانے کو میں تکلیف نہ ہو، ٹریفک بالکل کلیئر رہے، راستے کلیئر رہے، آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے کا حق ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری گاڑیاں بے ترتیب کھڑی نہ ہو، ہم بے ترتیب کھڑے نہ ہو، ہمارے ٹھیلے بے ترتیب کھڑے نہ ہو، ہماری دکانوں کے سامنے والے حصے
बेतरतीब सामान लगाए गए ना हो। ये भी एक बड़ा मामला है कि दुकान में हम अपने सामान को इतनी बेतरतीबी से रखते हैं कि बाहर भी रोड पर लगा दिया। भाई रोड चलने के लिए है, रोड चलने के लिए है, उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो तकलीफ दें हैं, किसी न किसी सबब से वो तकलीफ का जरिया बनती हैं। तो इस तरह से हम तकलीफ का जरिया बन जाते हैं। यहीं पे एक सवाल उठता है कि क्या रास्तों पर नमाज पढ़ सकते हैं, सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं? याद रहे, किसी भी जगह जहां पे आवाम को अवामी जगह हो और उस अवामी जगह में हम नमाज के लिए यूज करें और इसकी वजह से रास्ते रुक जाएं, ऐसी जगह नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अरे मौलवी साहब तो हमारा हक मार रहे हैं, सरकार भी हमारे खिलाफ, मौलवी साहब भी हमारे खिलाफ हो गए। नहीं, खिलाफ नहीं हो रहे हैं। ये रास्ते का हक है कि जो अवामी जगह है, अवामी रास्ते हैं, उन रास्तों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो रास्ते हैं उन पे न मालूम कोई किस तकलीफ में गुजरना चाहे, कोई एम्बुलेंस जा रही हो, कोई मरीज जा रहा हो, कैसा जा रहा हो, उसमें बहुत सारे इम्कानात है। किसी का वक्त कितना कीमती है, किसी को स्टेशन पहुंचना है, गाड़ी छूट सकती है, बहुत सारे इम्कानात हो सकते हैं। इसलिए इस तरह से रास्तों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, बेहतर नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिए। आप दूसरी जगह देखिए, रास्तों को क्यों छेक रहे हैं, रास्तों को क्यों आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं? ये जेब नहीं देता, ये रास्ते में तकलीफ का हम जरिया बन रहे हैं, सबब बन रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। और जो दूसरे लोग भी करते हैं वो भी सबब बन रहे हैं। ये बिल्कुल किसी भी तरह आम लोगों के लिए इसकी इजाजत नहीं है कि ये करें। ये रास्ते का हक है। अल्लाह के रसूल ने और इस्लाम ने ये बताया है कि इस तरह में तकलीफ का जरिया नहीं बनना है। इसी तरह जब हम घर बनाते हैं तो न मालूम कौन सी वबा फैल गई है, तो हमारी गलियां बड़ी पतली होती है, बड़ी सकरी होती है मुसलमानों की गली। क्यों? इसलिए कि वो 1 फीट 2 फीट छोड़ना गवारा नहीं करते। 5 फीट का रास्ता है तो सामने वाला अगर 2 फीट छोड़ देता है और सामने वाला बगल वाला 2 फीट छोड़ देता है तो वो 5 फीट के बजाय अब रास्ता 9 फीट का हो जाएगा। लेकिन हम सारी तमाम गलियों में घूम के आते हैं तो नजर के आता है कि जब तक हमारे घर का एक स्टेप रास्ते पर ना होना तो हमारा घर बन ही नहीं सकता। एक सीढ़ी हमारी सड़क पे होनी है। एक तो हम क्या करेंगे, नाली को ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर से एक और स्टेप हमारा नीचे जाएगा। तो चेक है कि हमारा रास्ता खुला हो और जितना रास्ता पहले से मुतय्यन है वो रास्ता हमारे लिए रहे, हम क्या करते हैं और गुरु गोबर कर देते हैं। लीजिए साहब, पहले आप 5 फीट में चल रहे थे, अब 4 फीट में चलिए। और फिर कहते हैं कि हमारी गलियां बड़ी तंग। कहां से तंग है भाई? तंग तो आपने किया है, 1 फीट आपने दबा लिया, 1 फीट सामने वाला दबा लिया, कहां जाए? तो ये भी रास्ते का हक है। ये रास्ते का हम हक मार रहे हैं, आम लोगों का हक मार रहे हैं। इसकी पूछताछ होगी, जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला के यहाँ। भाई आप क्या समझते हैं सिर्फ इबादत नमाज है, सिर्फ इबादत रोजे हैं, हज और ज़कात है? नहीं, ये चीजें भी इन हुकूक को अदा करना पड़ेगा। दीनदारी यहाँ दिखानी पड़ेगी, इस्लाम यहाँ दिखाना पड़ेगा। इस्लाम दिखाना पड़ेगा कि हमारी गलियां साफ सुथरी रहती हैं, किसी के लिए हमारे रास्ते सबक का जरिया नहीं बनते, रास्तों पर हम खड़े नहीं होते हैं, हमारी गाड़ियां बेतरतीब लगी नहीं हुई होती हैं, हमारे घर के सीढ़ियां दरवाजे पर नहीं आती हैं, हम दरवाजे को, रास्तों को अपनी जाती मिल्कियत नहीं समझते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके जरिए से हम तकलीफ का सबब बनते हैं। पूरा मुस्लिम मुआशरा, पूरी मुस्लिम सोसाइटी, भाई हम अपने ही लोगों को कह सकते हैं, दूसरों को क्या कहें? हमारे अंदर ही 10 ऐब है सारी, तो हम अपने ही लोगों से बात कह सकते हैं भाई ये बीमारी है, इसको छोड़िए। वो मुंह की जो बीमारी है ना, मुंह की खाने की वो जो गंदगी है, उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। वो तो कैंसर का सबब बनता है, बीमारी का सबब बनता है। उस पर लिखा रहता है, 80% पे लिखा रहता है कि ये जो है गुटखा खाना ये कैंसर का सबब बनता है, इससे कैंसर होता है। लेकिन देखकर हम खाते हैं, अरे बड़ा फखरिया खाते हैं साहब। बाद लोग तो एक साथ 2 गुटखा फाड़ कर खाते हैं, दिन भर में 10-10 पूरे के पूरे पैकेट खत्म कर जाते हैं। न मालूम क्या लज्जत है, क्या मजा है। और फिर उसके जरिए से पूरा रास्ता, पूरी गली, बदन का पूरा कपड़ा सारा रंगीन नजर आता है, रेड एंड व्हाइट नजर आता है। तो हम जो ये तकलीफ के जो जरिया बनते हैं रास्तों पर, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कफुल अज़ा, तकलीफ दे चीज को हटाओ रास्तों पर अगर बैठना है तो।
हज़रत अबू सईद खुदरी ने जब पूछा था और कहा था, तो अल्लाह के रसूल ने जो कहा था कि रास्ते का हक यह है कि निगाहें नीची रखो, और दूसरा अदब यह है कि तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटाओ। तो सिर्फ ये नहीं है कि तकलीफ दे चीज़ें जो पड़ी हैं वो हटा दो, बल्कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे सड़क पे आने जाने वालों को तकलीफ हो। हमारी वजह से अगर तकलीफ हो रही है तो हम तकलीफ का जरिया बन रहे हैं और रास्ते का हक अदा नहीं कर रहे हैं, जबकि हक वो चीज़ है जिसकी पूछ होनी है, अल्लाह ताला के यहाँ उसका जवाब देना है। इसलिए आप अगर इन चीज़ों में मुलव्विस हैं तो तैयार रहें जवाब देने के लिए।